नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 23 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। स्कूल छुट्टी बढ़िला, अन्यपटे बाहाघर पर मिलूँ 60,000 टंका। राज्य सरकार मारिले 8 प्रस्ताव उपर मोहर। यह सहित राज्य एवं केंद्र सरकार किछि योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। 8 प्रस्ताव को मोहर। गतकाली 8 विभागर 8 प्रस्ताव को कैबिनेट रे मंजूर मिली। बलांगीर रे अंबिका कट स्पिनर स्पिनिंग यूनिट स्थापन को मंजूर मिली। यह सहित कट स्पिनर स्पिनिंग यूनिट पर निवेश करा 124 कोटी टंका। ओडिशा सिटी गैस वितरण नीति को मंजूर मिली। यह सहित ओडिशा राज्य तथ्य नीति 2 को मंजूर मिली। यह सहित डाटा गवर्नेंस फॉर्म वर्क को संस्थागत कराजिबो। काठजोड़ी रे नुआ सेतु को मंजूर मिली। त्रिशूलिया छकरू जुडिशियल एकाडेमी छक को संजोग कराजिबो। वर्तमान सेतु सहित समांतराल भाव में निर्माण कराजिबो। नुआ सेतु पई खर्च कराजिबो 158 कोटी 88 लाख टंका। नंबर 1 दिन 11टारू 3टा जनगणना बंद। जनगणना बेले अधिकारी समस्या को नहीं राजस्व सचिव और जनगणना अधिकारी सहित राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बैठक करथिले। ग्रीष्म प्रवाह को नजर रे रखी पूर्वाह्न 11टारू 3टा पर्यंत जनगणना करिबे नाही अधिकारी। दिन 11टारू 3टा पर्यंत जनगणना स्थगित रखिबाकू जिलापाल माननको निर्देश दिया जाइछि। जेउ माने एही काम रे नियोजित अछंती सेमानक प्राथमिक आवश्यकता मॉनिटरिंग करिबे एणिके जिलापाल। नंबर 2 स्कूल छुट्टी बढ़िला स्कूल छुट्टी अवधि। प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी कलाहांडी जिले में स्कूल छुट्टी अवधि वृद्धि करा जायछि। एने जिला प्रशासन पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। तेबे जिलार समस्त स्कूल कॉलेज एवं अंगनवाड़ी केन्द्र छुट्टी अवधि बढ़ा जायथिबा प्रशासन पक्षर कहा जायछि। एबे असह्य ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिछि। एथिपई एप्रिल 22 रे शुणाणी करा जायछि कि जिला प्रशासनर निर्देश न आसिबा पर्यंत स्कूल छुट्टी रहिबो। तेबे समस्त पिला माने एणिके घरे रही पाठ पढ़िबे। नंबर 3 बदलिबो ओडिशार अनेक जगार नाम। राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति बदलिबो जिलार नाम। यह सहित जगार नाम मध्य बदलिबो। मोहन सरकार निर्देशनामा जारी करिसेंती। राज्यर विभिन्न स्थानर नाम गुड़िक इंग्राजी बनान को ओडिया उच्चारण अनुसार संशोधन करिया जिवो एवं एहाको मान्यता आकार रे ग्रहण करा जिवो। एही प्रस्ताव उपरे जनप्रतिनिधि और साधारण लोकमाननको मत परामर्श देबाको अनुरोध करा जायछि। तेबे नाम बदलिबाको थिबा स्थान गुड़िक हेउछि अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बरगड़, कटक, देवगढ़, ब्रह्मपुर, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, यह सहित आली, केन्दुझर, खुर्दा, जयपुर, यह सहित रेढ़ाखोलर नाम भी परिवर्तन हेबो। नंबर 4 रास्तार हटिबो 8 लाख गाड़ी पृथकीकरण बा व्हीकल क्लासिफिकेशन नियम आनिचंती केंद्र सरकार। एही नियम अनुसार गाड़ी गुड़िकर स्थिति अनुसार 4 भाग रे विभक्त कराजिबो। जदि एही पृथकीकरण नियम ओडिशा रे लागू करा जाए तेबे रास्तारू 8 लाख गाड़ी हटिजिबो। केंद्र सरकारंकर एभली नीति को नहीं जनसाधारण माने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेटर कष्ट साधारण लोक माने भूली नथिबा बेले जदि एही नियम लागू करा जाए तेबे सेमाने पुणी जंत्रणा भोगिबाकू पड़िबो। विभिन्न कागजपत्र सेमाने पुणी थरे धरी आरटीओ ऑफिस को दौड़िबे। तेबे जेउ गाड़ी गुड़िक 2 वर्ष धरी गाड़ीर सर्टिफिकेट वैध नथिबो, एक्टिव नथिबो, यह सहित गाड़ी गुड़िक 2 वर्षरू अधिक कि 3 वर्षरू कम मध्यरे पीयूसी इंश्योरेंस वैध नथिबो एही गाड़ी गुड़िक आउ सरकार ग्रहण करिवे नाही। यह आउ रास्तारे चली परिबो नाही। नंबर 5 कोणार्क मंदिर रे बाली काढ़िले विपद नाही। कोणार्क सूर्य मंदिर भितर थिबा बाली सुरक्षित अच्छे। बाली काढ़िले मंदिर को विपद नाही ए नहीं रिपोर्ट देइचंती आईआईटी माड्रास। तेबे हरिजेट साइटर भितर थिबा बाली संपूर्ण सुरक्षित रहिছে। तेणु खूब शीघ्र बाली कढ़ा प्रक्रिया आरंभ हेबो। एथिपाई समस्त वैषयिक कार्य शेष होइछि बोली एएसआई पक्षरु कहा जाइछि। सेपटे मंदिर को विपद न थिबारु चूड़ांत रिपोर्ट आसिबा परे एएसआई पक्षरु बाली काढ़िबा नै चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो।
नंबर 6 जनगणनाकारीମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜନଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା। नंबर 7 सुनाबेशरे झटकिबे श्री बलदेव जीउ। केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्रर आराध्य देवता महाप्रभु श्री श्री सिद्ध बलदेव जीउंक सहित चतुर्था मूर्ति सुनाबेशरे झटकिबे। श्रीजीउंक पई सुनार आभूषण तैयारी हेबो। ठाकुरंक संपूर्ण सुनाबेश पई प्राय 200 कोटी टंका खर्च कराजिबो। दान संग्रह पई पवित्र अक्षय तृतीया क्यूआर कोड लोकार्पित होइचे। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर में केन्द्रापड़ा जिलापाल रघुराम आर आयर अतिरिक्त जिलापाल रवींद्र मल्लिक यह सहित पंजाब नेशनल बैंक कटक मंडली मुख्य यह क्यूआर कोड को लोकार्पित करिसेंती। गत 4 वर्ष हेब महाप्रभुंक संपूर्ण चांदीवेश करा जाउची। क्यूआर कोड लोकार्पण हेबा परे 24 घंटा मध्यरे 1,66,000 टंका दान संग्रह करा जाइची। नंबर 8 खरा छुट्टी रे व्हाट्सएप रे पढ़िबे पिला। स्कूल पढ़ुआ छात्र छात्री एवं अभिभावक मानक पई बड़ खबर। एथरक खरा छुट्टी रे पिला माने व्हाट्सएप जोगे पाठ पढ़िबे। छुट्टी समय रे सरकारी विद्यालय छात्र छात्री को शिक्षादान सहित जोड़ी रखिबा को राज्य सरकार पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओस्पा पक्षरु चलित वर्ष समर लर्निंग प्रोग्राम 2026 बा ग्रीष्मकालीन शिक्षा कार्यक्रम आरंभ को जाउचे। एही कार्यक्रम माध्यम शिशु बाटिका ठारू अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री माननकु मनोरंजन भित्तिक शिक्षादान कराजिबो। तेबे पिला माने एणिके व्हाट्सएप माध्यम घरे रही पाठ पढ़िबे। नंबर 9 प्रबल गरम गुळुगुळी अन्यपटे कालबैशाखी रही। बुधवार दिन उपकूल ओडिशा रे अनेक स्थान में गुळुगुळी प्रबल होइचे। आर्द्रता अधिक जगु गरम गुळुगुळी नाकेदम करुचे। सेपटे आसंता 27 तारिख पर्यंत ओडिशा रे ग्रीष्म लहरी जारी रहिबो। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिचे। तेबे मंगलवार दिन राज्यर पाखापाखि 15 सहर तापमात्रा 40 डिग्री रहिथिला। झारसुगुड़ा रे दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 43.6 डिग्री रेकर्ड होइचे। अन्यपटे खरा पाई बलांगीर जिले में स्कूल कॉलेज शिक्षानुष्ठान को 26 तारिख पर्यंत छुट्टी घोषणा होइछि। नंबर 10 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे पड़िला 25 जोड़ांक हाथगंठी। कन्या विवाह योजना रे मंगलवार दिन भद्रक जिला शहीद स्मृति भवन ठारे विवाह करिसेंती 25 जोड़ा बर कन्या। वैदिक रीतिनीति अनुसार सेमानकर विवाह कार्य अनुष्ठित होइचे। तेबे एही कार्यक्रम रे जिलापाल दिलीप राउतराय जोग देइथिले। अन्यपटे जेउ मानकर बाहागर होइचे सेमानंकु सरकार तरफ 60,000 टंका सहायता प्रदान करा जाउचे। सेथि मध्यरु 45,000 टंका कन्यांक निजस्व बैंक खाता को जाउचे एवं बाकी 15,000 टंका बाहागर कार्य खर्च हेउची। नंबर 11 परोक्ष निर्वाचन रे मेयर चयन कराजिबो। 2022 रे राज्यर समस्त पौर संस्था रे मेयर एवं पौराध्यक्ष पदवी पाई सीधा सड़क निर्वाचन होइथिला। स्थानीय मतदाता माने निज पसंदर मेयर एवं पौराध्यक्ष निर्वाचन करथिले। किंतु आसंता 2027 पौर निर्वाचन रे मेयर एवं पौराध्यक्षक पाई परोक्ष निर्वाचन हेबो। अर्थात निर्वाचित कॉर्पोरेटर माने मेयर एवं काउंसिलर माने पौराध्यक्ष बाछिबे। नंबर 12 जनगणना रे केउठी अधिकारी को माड़ तो केउठी सर्वस्व लुट। ढेंकानाल जिलार 2टी अत्यंत संवेदनशील घटना सामना को आसीचे, जहाँ स्थानीय प्रशासन एवं जनसाधारण मध्य कोकुआ भय सृष्टि करिचे। कामाख्यानगर अंचल रे सरकारी जनगणना अधिकारी उपर सांघातिक आक्रमण करा जाइचे। यह सहित जनगणना अधिकारी परिचय दे लुटेरा माने घरे बसी एक जगार लुटी करी परिवार सर्वस्व लुटि नहीं जना पड़ी। कामाख्यानगर उपखंड अनंतपुर ग्राम रे सरकारी कार्य रे व्याघात सहित जड़े जनगणना अधिकारी निर्मम भाव में माड़ मरा जाइथिबा अभियोग होइछि।
ନମ୍ବର 13 ଦୋଷୀ ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେ ବି ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ସନ ହେବ। ପାତାଳରେ ରହିଲେ ବି ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯିବ। ଜନଗଣନା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନଗଣନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଏସ୍ଓପି ଆସିବ। 2026ରେ ହେଉଥିବା ଜନଗଣନା ହାଇଟେକ୍ ଜନଗଣନା ଏବଂ ଘର ଘର ଯାଇକି ଜନଗଣନା କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନମ୍ବର 14 ମହିଳା ବିଲ୍ ଏକ ଛଳନା କହିଲେ ଜୟଦେବ ଜେନା। ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ବିଲ୍ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପିସିସିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମହିଳା ବିଲ୍ 2023ରେ ସର୍ବସହମତି କ୍ରମେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜନଗଣନା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍କୁ ଆଣିବାର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛଳନା କରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଧରାପଡ଼ିଗଲା। ନମ୍ବର 15 ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପିଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଜି ପାଇଁ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା CUET ବିଶେଷ କରି CUET ପିଜି 2026 ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA CUET ପିଜି 2024 ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା। ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଯାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଏନେଇ ରକ୍ତର ଝୋଲି ଖେଳିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ 1 ବର୍ଷ ପରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପରିବାର 2025 ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗ୍ରାମଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ବୁକିଂ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25 ଦିନ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଉତ୍କଟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 45 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବା ପୁଣି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ନ ମିଳିବା ପରେ ବହୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଏକାଠି ହେବେ 30 ଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରାଥମିକତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ରାଜନୈତିକ ସହମତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସାମରିକ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବା। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 30ଟି ଦେଶ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ଦିଦି ବନାମ ମୋଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ଏହାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 152 ଆସନ ଲାଗି 1474 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 3,60,00,000 ଭୋଟର। ଏହା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ 142 ଆସନ ଲାଗି ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେବ। ନମ୍ବର 19 ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାରତ। ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଦିନ
12:11 କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱର 20ଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 19ଟି ସହର ନାମ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ 22 ଏପ୍ରିଲରୁ 24 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ନମ୍ବର 20 ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ ଧାମ। ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଖୋଲିଛି କେଦାରନାଥ ଦ୍ୱାର। କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଜୟ ବାବା କେଦାର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା।